Ginan? Tita Ginan? Ay, sige ba? Ay, message ko ba si Tita Ginan? Happy birthday. Sila nag-prepare na. Next up, we have Nanay Josie. Hindi ko po kasi Nanay Josie. Yan. Hello! Kayong dalawa. Masasabi ko. Happy birthday sa inyong dalawa. Jessica and Chloe. Heartfelt message naman galing kay Nanay Josie. Yan. Next up, we have Tito Homero. Tito Homero? Oh, may cute aso pa. Hello, good evening po sa lahat. Jessica, sorry, happy birthday. Anong gagawin natin? Tayo sa buhay, ha? Pagpasok nyo sa school, babalasahin mo nito. Happy birthday. Lagi kayo mag-iingat. Baka daw po may message yung aso. Ay,